बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है मैंने अपने मोबाइल से कुछ क्लिप्स बनाई थी, कुछ वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये सब चीज़ें मैं आप उनके साथ शेयर करूं, तो इसलिए ये वीडियो जो है वो कुछ इस तरह की आएगी, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट्स वगैरह के लिए और नॉर्मली मतलब वीडियो बनाई थी। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ-कहाँ गए, और इसकी कुछ यादें, कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो दिल ही नहीं भरता। दिल चाहता है कि बस यहाँ पे बैठे रहो सहन में, और बार-बार आते रहो, नमाज़ अदा करो, और मतलब बहुत खूबसूरत और हसीन जो है वो नज़ारे होते हैं, और बस दिल को सुकून मिलता है। मदीने में जो सुकून है ना, वो मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं है। और बस यही बात थी कि हम लोग भी यहाँ आके इस तरह से बैठ रहे थे, मगर ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ कमी है, हमने उस तरह नहीं उस चीज़ को एंजॉय किया, और करना था और करना था। तो बस यही दिल में आती रहती है बात। तो बस हम लोग फिर यहाँ से जो है वो निकल गए थे बाहर की तरफ, ये दूसरी तरफ का रास्ता था, और यहाँ से जो है हम बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पे गेट नंबर लिखे होते हैं, वो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पे जगह-जगह जो है वो गेट नंबर लिखे हुए हैं चारों तरफ से, क्योंकि मदीने की ये जो मस्जिद है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक दौर में जो है मदीना जो है वो इतना ही बड़ा होता था शहर जितनी ये मस्जिद है। तो उस हिसाब से जो है वो बहुत बड़ी मस्जिद है ये, और उस दौर के हिसाब से ये शहर होता था, और बाकी जो है वो इसके बाहर की जगहें होती होंगी। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जगह जगह पे, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हम लोगों ने जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय किया। घूमे फिरे मदीने की गलियों में घूमे, बहुत मतलब सोच कर भी ना ऐसा अच्छा फील हो रहा है कि बस सुबहान अल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको बार बार जो है वो हाज़िरी की तौफ़ीक दें, अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ अल्लाह पाक, और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी की तौफ़ीक दें, आमीन। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत जो है वो ज़िंदगी का एक मामला होता है। जब आप यहाँ आते हैं तो बहुत ही मतलब सुकून आ जाता है, जो आपको कहीं नहीं मिलता, वो सुकून मिलता है आपको यहाँ पर आके। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, आमीन। और ये हमारे होटल की तरफ का एरिया था, चारों तरफ होटल थे, तो बस हम यहीं घूम रहे थे गलियों में। और ये एक म्यूज़ियम है बहुत ज़बरदस्त, जो है यहाँ पे जो है वो चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे जो है वो किस्वा अतुल काबा भी मिल रहा था, और रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो चादरें होती हैं अंदर आपके रोज़े में, वो भी यहाँ पे जो है वो फ्री की उसमें मिल रही थी। और बहुत अच्छा माशाल्लाह किताबें थी, सारे इस्लामी किताबें थी। और ये जो अंदर मस्जिद में जा नमाज बिछे हुई होती है, वो भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल थी, और ये सब गोल्ड की हैं चीज़ें वगैरह। और ये की चेन्स वगैरह बहुत अच्छा, मतलब जो ज़ायरीन यहाँ आते हैं वो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो ले जा सकते हैं, गिफ्ट्स कर सकते हैं, और यादगार के तौर पे भी ले जा सकते हैं अपने घर। तो और तस्बीह वगैरह, और प्राइस जो थी ऑब्वियसली वो हाई थी, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें थी यहाँ पे। तस्बीह वगैरह भी जो है वो ओरिजिनल पत्थरों की थी, और मतलब ये जो किस्मत और पापा और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब ओरिजिनल थी। तो प्राइस जो थे वो इनके मतलब सही थे, नॉर्मल प्राइस थे इनके, कोई रिजनेबल नहीं थे, हाई ही थे। तो कुछ चीज़ ओके लग रहे थे, जैसे किचन वगैरह तो कुछ बेटर लग रहे थे। बाकी जो है वो सब चीज़ों के प्राइस बाहर की बनिस्बत, जैसे बाहर मार्केट में आपको चीज़ें मिल रही थी उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो हाई थे प्राइस। तो हमने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, हमने बाहर से ही जो है वो चीज़ें देखी थी, इतर वगैरह भी यहाँ अवेलेबल थे सारे। तो हमने तो बाहर से ही जो है मार्केट से ही चीज़ें ली थी, जो भी लेना था, जैसे तस्बीहात, तस्बीह वगैरह, और इतर वगैरह जैसे गिफ्ट्स करने की चीज़ें होती हैं, तो वो हमने वहाँ से ली थी। और ये जो है वो मैं जो है हस्बैंड के साथ गई थी एटीएम की तरफ।
تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت دور جا کے ATM تھا۔ تو ہسبینڈ نے کہا کہ آپ آ جائیں آرام آرام سے، میں تیز سے جا کے دے کر آتا ہوں۔ تو ہسبینڈ جو ہے وہ ایک دم سے غائب، مجھے نظر ہی نہ آئے، میں پریشان ہو گئی، میں وہاں تک گئی، مجھے نظر ہی نہ آئے۔ تو موبائل تو تھا میرے پاس، تو میں پھر واپس پلٹ گئی ہوٹل کی طرف آنے کے لیے۔ تو راستے میں جو ہے وہ یہ فجر کے اذان کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ تو میں نے پھر یہ ساری ویڈیو بنائی، کلپس بنائی، اور بس واک کرتے کرتے میں پھر جو ہے وہ ہوٹل کی طرف آ گئی۔ پھر میرے پاس جو ہے وہ نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا اویلیبل موبائل پہ۔ تو ہسبینڈ جو ہے وہ جب میں ہوٹل کے روم میں پہنچی تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کہاں ہیں، وہ گھبرا گئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہوٹل آ گئی ہوں، میرا انٹرنیٹ ہوٹل آ کے ہی آن ہوا تھا۔ تو بس پھر ان کو بتایا، وہ تھوڑا غصہ بھی کرا انہوں نے، وہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ پھر ہم جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جس کام کے لیے نکلے تھے، کچھ دیکھنے چیزیں وغیرہ، تو واپس سے پھر نکل گئے تھے۔ اور یہ البیک ہے، جب بچے جو ہے وہ ضد کر رہے تھے تو البیک جو ہے وہ ہسبینڈ لینے چلے گئے، اور یہاں پہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یہ تو نارملی ہے یہاں پہ البیک پہ، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ یہ صبح کا وقت تھا، میں جو ہے وہ ٹائمنگ دیکھتے ہوئے حاضری کے لیے آئی تھی کہ شاید اس ٹائم جو ہے وہ لیڈیز کا سیکشن کھلا ہوا ہو، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ریاض الجنہ جانے کے لیے ایزی ہونا۔ تو جب میں نکلی تو یہ رات کے جو ہے وہ 2:30 بج رہے تھے، تہجد کا ٹائم تھا۔ تو اتنی خوبصورت بارش ہو رہی تھی، اور ہم نے جو ہے وہ پھر اس کی ویڈیو وغیرہ بنائی۔ میں جو ہے وہ جب اندر گئی اور نماز وغیرہ پڑھی، قرآن وغیرہ پڑھا، تو پتہ کیا ہم نے وہاں پہ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان سے جو ٹریننگ وغیرہ کرتی ہیں کہ کیا ٹائمنگ ہے ریاض الجنہ پہ جانے کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اندر کھلے گا ریاض الجنہ کا جو گیٹ ہے، انہوں نے ہمیں گیٹ نمبر بھی بتایا۔ تو انہوں نے ہمیں گیٹ نمبر بتایا، 2 گیٹ تھے، انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے پاس پرمٹ ہے تو آپ جو ہے وہ اس گیٹ سے جائیں جو انہوں نے نمبر ہمیں بتایا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اور اگر وداؤٹ پرمٹ ہے تو دوسرا گیٹ نمبر انہوں نے بتایا، آپ یہ دو گیٹ جو ہیں یہ اس میں آپ بغیر پرمٹ کے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ اچھی بات ہے، بغیر پرمٹ کے ہم چلے جائیں گے۔ ہم نے پرمٹ نہیں لیا تھا، پرمٹ اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ پرمٹ اویلیبل ہی نہیں تھا، اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ 1 مہینے پہلے سے ہی کرنی پڑتی ہے، اور مطلب اس میں تھا ہی نہیں، وہ جو ایپ ہوتی ہے نا، نسک ایپ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی بھی تھی اسٹارٹ میں، اس میں تھا ہی نہیں اویلیبل، تو اس لیے ہم نہیں جا پائے وہاں پہ۔ اور یہ اندر کی طرف ہم آ گئے تھے، قرآن وغیرہ پڑھا، اور بس تھوڑی دیر بیٹھے یہاں پہ بلیاں آ گئی تھیں، اور مجھے بلیوں سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ اب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، یہاں پہ کچھ خواتین آئی تھیں، تھوڑا بہت وہ کچھ کھا رہی تھیں، تو ان کے خوشبو سونگ کے جو ہے وہ بلیاں جو ہے وہ یہاں آ گئی تھیں، وہ اتنے آرام سے یہاں ٹہل رہی تھیں، لیٹ رہی تھیں کارپیٹ پہ۔ لوگوں کو نا بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتے ان کو۔ میں نے کہا بھائی ان کے تو مزے ہیں، یہ بغیر جو ہے وہ ویزا لیے گھومتی پھرتی ہیں۔ تو بس یہ تھا، باہر کا موسم بہت اچھا تھا، پھر ہم وہاں سے نکل گئے، اور میں نے یہ کہا جن کے ساتھ میں آئی تھی کہ اگر تو ہم فجر تک یہاں رکے رہے تو فجر میں یہاں اتنا کراؤڈ ہو جائے گا کہ ہمیں جو ہے وہ جانا 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ہمارے لیے نا، اور ہمارے دوسرے دن کا جو ہے وہ ریاض کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فجر کے وقت آ جائیں گے، یا ہم دیکھ لیں گے بعد میں آ جائیں گے نا، ابھی بہت ٹائم ہے فجر میں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ سوچ کر واپس نکل گئے۔ اب ہم جب گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم واپس جو ہے وہ صبح میں ہی جائیں اس کے لیے، ریاض الجنہ کے لیے، اور وہاں پہ جائیں نماز وغیرہ پڑھیں، حاضری دینا۔ یہ سوچ کے ہم جو ہے وہ واپس اپنے ہوٹل آ گئے تھے۔ اچھا، ہسبینڈ جو تھے وہ ہوٹل میں ہی تھے بچوں کے ساتھ میں، تو اس لیے ہم اکیلے ہی تھے۔ واپس جب ہم گئے تو ان کو بتائی ڈیٹیل، ان کو اٹھایا، ان کو ڈیٹیل بتائی۔ اچھا، تھوڑی دیر جو ہے وہ ہم لوگ بھی سو گئے کیونکہ ٹائم تھا بہت۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ریاض کے لیے بھی جو ہے وہ جلدی جانا تھا، کیونکہ مدینہ سے جو ہے وہ ریاض کا سفر 10 گھنٹے کا تھا۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ریاض جو ہے وہ دن میں پہنچ جائیں، کیونکہ رات کا تجربہ ہمیں پہلے سے ہی تھا، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکا تھا۔ تو ہم نے ہی سوچا تھا کہ ہم صبح جلدی نکل جائیں گے، بہت ہوا 11 بجے تک، 10-11 بجے تک ہم نکل جائیں، کیونکہ اوور آل ہمیں
टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कोशिश करते हैं जल्दी निकलें। हम वो सारी चीज़ों को देखते हुए अब हाज़िरी के लिए भी जाना था। जब हम सुबह निकले वापस यहाँ आए तो यहाँ देखें कितनी लंबी लाइन लग रही है, ये हाज़िरी की लाइन है और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमिट लिया हुआ है। ये परमिट वालों की लाइन थी। बहुत ही लंबी लाइन थी। तो नॉर्मल हमारा तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि हम यूँ ही जाके जो है वो अ नमाज़ पढ़ने रियाज़ुल जन्ना में। ख़ैर सलाम पढ़ना जहाँ तक सलाम की बात है तो जब हम मस्जिद में क़दम रखते हैं तब भी हम सलाम पेश कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उसका कोई वो नहीं है। वहाँ पे जो है अंदर की तरफ जो मस्जिद में जाके जिसको हम कहते हैं वो रियाज़ुल जन्ना है जहाँ पे 2 नफ़िल पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा उसका सवाब है, अफ़ज़ल है 2 नफ़िल पढ़ना क्योंकि वो जो है जन्नत का टुकड़ा है वहाँ, वो ज़मीन जो है। तो असल जो है वो हम वहाँ जाके जो नमाज़ पढ़ते हैं वो है असल इबादत कि वो जन्नत का टुकड़ा है इसलिए। तो बाकी जो है वो मस्जिद में आप जब दाखिल हों तो हाज़िरी के लिए आप जो है वो सलाम पेश करें, बार-बार करें, जब भी आएँ, जब भी मौका लगे तो आप जो है वो सलाम पेश करें। और ये देखिए कितनी अच्छी सर्विस है माशाल्लाह पता ही नहीं चला था, इतनी जल्दी-जल्दी सूख रहा था सब वो जब बारिश के बाद क्लीनिंग कर रहे थे, तो बहुत जल्दी काम हो रहा था। तो मैं कहती हूँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये जो है वो बेहतरीन जो है वो सवाब कमा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा चलिए आई होप आपको आप लोगों को आज का जो है ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये जो है वो बाहर की जगह थी मार्केट की तरफ की जगह थी। यहाँ पे जो है ना वो जगह-जगह इसी तरह से दुकानें बनी हुई हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं। इस शॉप पर आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाएँगे तो मैं प्रॉपर इसका व्लॉग बनाऊँगी। चलें अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। उसमें हम दिखाएँगे मदीना टू रियाद का सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।